मैंने केमती सब अच्छा मुझे यही वीडियोटा करुच्ची आमर आरआई एआरआई अमीन एसएफएस एग्जाम रिलेटेड आगे चाहूँगी निश्चित समस्ते व्यस्त हो जाऊे कारण जो आम कि गोटे लक्ष्य आगे कौटी दिशुनी किंतु आम जावाक बाटटा पड़ुची आम पढ़ुन पिला सब प्रिपेयर कर सेकेंड स्टेज एग्जाम किंतु केबे हम तो किसी ना आमर गवर्नमेंट तरफ तो किसी सेमती किसी बाहर कि कौन एक्शन नि जे एग्जामटा कैंसल हम कि नेक्स्ट स्टेजटा एग्जामटा हम ता विषय किसी क्लीयर इंडिकेशन सेमती आम किसी पाइनु जो क्लीयर इनफॉरमेशन आम किसी पाइनु जे कौन हो पारे आगु से विषय तो किसी वेबसाइट रे भी किसी ठीक से लिखुनी आम निश्चित जी नहीं से प्रिपेयर करूँ तो व्यस्त लगुत मुझे कहि व्यस्त लगे भी किसी टेंशन नहीं कारण अन्य एग्जाम भी सब अच्छी विभिन्न प्रकार से कौन आम रेलवेज जी दौथे विभिन्न प्रकार आम एग्जाम तापाई भी प्रिपेयर कले भी आपाई भी पाखापाखि सामान कोर्स तेणु प्रिपेयर करेंगे तेणु किसी असुविधा ना पिला किसी खराब लगे असुविधा लगे कारण बेसी बाधबनी पर्टिकुलर आपाई पढ़ुली निश्चित बाधुता मुझे जापड़ी कारण आम जना नहीं के हम आम जबरदस्ती पढ़ुवा निश्चित जी भी हेल्ले भी खराब लगे कौन प्रोब्लेम तो ना जापे निश्चित समस्त बाधब किंतु अन्य परीक्षा भी अच्छी तेणु सहित पढ़ीदे तेणु से किसी जना पड़े एमती एग्जाम देते रेलवे चलती विभिन्न प्रकार एग्जाम दु चार्टा जिनसर एग्जाम चलती अवश्य एनटीपीसी पर एपर्तंत किसी आसनी ठीक से आउ जो मैंने रेलवे जेई भी देते सीबीटी 1 तो रिजल्ट बाहरी जाइए सीबीटी 2 कथा किसी ना मोर वेबसाइट आसी नोटिस आगुरी गोटे मार्च रबार था रिस्केड्यूल हो तेणु आउ कौ समय हम है केवल ऑफिशियल वेबसाइट देखले जना पड़ो से हिसाब से पिला प्रिपेयर करुवे तेणु रेलवे तेणु आरपीएफ रहा कि आम मिनिस्ट्री ऑफ जोटा गोटे कौन अच्छी से उपर रहा पिला निश्चित प्रिपेयर कर भर प्रिपेयर ये आम लगे ओएसएससी हो OSSC हो जेको एग्जाम ता भर चलुव पारालाली जोटा दौथे तेणु से विषय भी प्रिपेयर अलमोस्ट हो हाँ किसी ओडिया जीके निश्चित अधिका पढ़ा पड़ो कारण चलो कि मैक्सिमम तो से कवर हो तेणु किसी बाधबनी से मैथमेटिक्स हो इंग्लीश हो जीके हो कंप्यूटर हो जोटा भी जार भी जहाँ सब्जेक्ट अच्छी किसी प्रोब्लेम ना केवल जेई वाला कौन अच्छे इंजीनियरिंग सब्जेक्टा पढ़ा पड़ो सेकेंड स्टेज पर एक्सट्रा ना जनरल टॉपिक्स गुड़ा तो जहाँ रही तेणु किसी असुविधा ना पढ़ी पार निजर कौन कह कॉन्फिडेंस हराओ ना पढ़ु था निश्चित कौन हम आम तो गवर्नमेंट किसी ठीक करनी आम जानी भी पाने किसी कौन एक्शन नहीं जो एग्जाम कैंसल हम कि आउ थे तार से एग्जामटा कट ऑफ बाहरिकी रिजल्ट बाहरिकी आउ थे एग्जाम सेकेंड स्टेज एग्जामटा हम तो किसी इनफर्मेशन ना तो निश्चित बाध्य तो निश्चित समझ तेणु मुझे भावी पढ़ी चल कि मन विषय भावना छाड़ी दे जहाँ हो ता विषय तो भावना जो आसो इनफर्मेशन किसी आसो कर अन्य एग्जाम पढ़ुता भाव अन्य एग्जाम पढ़ुता तेणु किसी खराब लगे सेमती कले निजको मैंने तुम कौन मोटिवेशनटा हटिजनी निजको मोटिवेट लगे ना हाँ मुझा कि तो पढ़ुची आउ कि पढ़ुनी जानले सेमती पढ़ुची अनिश्चितता जोटी अच्छी माने किसी ठीक ना से तो बेसी कष्ट लगे तेणु सेमती भावनी नहीं क्या तो पढ़ुची भाविकी पढ़ले तेणु किसी लगनी प्रिपेरेसनटा कले सेमती तेणु किसी बाधबनी है हाँ आउ गए मोस्ट इम्पोर्टाट थिंग हूँ यूट्यूब रे बहुत समय बाहर बाहरीगला आरआई एग्जाम यही रिजल्ट बाहरीगला सप्ताह भितर बाहर जीव यही सप्ताह बाहर काली बाहर रिजल्ट ये सब बहुत बाहर सब जमा से भाई फेक वीडियो पर जमार विश्वास करतुनि सीधा जानापी कौन हो स्ट्रेट किसी एत कथा नहीं कहीं भी जगह किसी विश्वास करार नहीं सीधा आम वेबसाइट पढ़े से देखीदे जे आरआई एआरआई अमीन ये जो एग्जाम रिजल्ट बाहर कि नहीं बा आउ कौन सिस्टम है कैंसल है कौन कि आउ सेकेंड स्टेज एग्जाम हम कौन तापर नोटिस आसी से सब क्लीयर जना पड़े आम कौटू ना ऑफिशियल वेबसाइट
ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଏତେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାଲି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ଆଉ ତ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ 2-4ଟା ଦେଖିଲିଣି ଆର୍ଆଇରେ ଅମିନ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ନୂଆ ବାହାରିବ ପୋଷ୍ଟ, ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କେମିତି ବାହାରିବ ମୂଳରୁ? ଏଇଟା ତ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କି ଏଇଟା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିକି ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଆମକୁ। ଆଉ ପୁଣି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କେମିତି ବାହାରିବ? ଏତିକି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ କେମିତି ଆସିଯାଉଛି ସିଧା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି, ସିଧା ଆସିଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଏତିକିଟା ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଯେ କେମିତି ଆସିପାରେ? ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁନି, ସେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ସେଇ ଜିନିଷର ବାହାର କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଅଦର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ଯାହା ହେଇଥିବ ସେ ଯାହା ବି ହେବ, ଯଦି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ କଥା, ସାଧାସିଧା କଥା, କିଛି ହାତରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖିବ ଯଦି ତୁମ ମେନ୍ ହେଉଛି ୱେବସାଇଟ୍। କିଏ ବି କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ବି କ'ଣ କହୁଛି, ସିଏ ବି କ'ଣ କହୁଛି, ଯେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ସେଥିପ୍ରତି ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ଦେଖନି। ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେମାନେ ସବୁ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏ କେବଳ ହେଉଛି ସବୁ ଯେ ଭ୍ୟୁ ଗେମ୍, ଦିଜ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ଭ୍ୟୁ ଗେମ୍ସ। এটা ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଅଧିକା ଭ୍ୟୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆରେ ଏର କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଆରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେବ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏମିତିକି ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି ବାହାର କରିଦେଇଯିବ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ବଡ଼ ପୁରା ଏକାଥରେ ଲେଖିକି ଉପରେ ଏର ମିନ୍ କଥା, ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? କଥା କେବଳ ହେଉଛି କ'ଣ, ଭିୟୁ ଗେମ୍। ପୁରା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝିବାର ଅଛି, ପିଲା ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା କ'ଣ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ତୁମେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତୁମେ ଦେଖ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ହଉ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର କଥା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା କଥା, ଠିକ୍ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ବି କଥା। ତେଣୁ କେମିତି ପାଇବ? ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍। ସେଇଠି ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏତେ ସବୁ କହିବାର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତୁ, କାହିଁ ପୁଣି ପରେ କହିବେ ନାହିଁ ଇଏ କହିଲା ଚେକ୍ କରିବାକୁ, ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଥିଲି ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଇ ଭିତରେ। ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ମେନ୍ ହେଉଛି ମନେ ରଖିଥିବେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍। ଆମର OSSC ହଉ, OSSC ହଉ, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ତା'ର ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଆଗେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ସବୁ କ'ଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, କ'ଣ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କାହାର CBT 1 ହେଇଥିବ, କାହାର CBT 2 ହେବ, କାହାର କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ଏକ୍ଜାମ୍, କ'ଣ ହେଲା, କାହାର ରିସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ବି ଯେମିତି ହେଇଥାଉ, ନ୍ୟୁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୋଟିସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜି ମୁଁ କହିବାର। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ପଢ଼ୁଥାଅ, ଆଉ ଆଶା ହରାଅନା, ହୋପଲେସ୍ ହୁଅନା, ଆଶା ରଖ। ଯେକୌଣସି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଛୁ ସେଇଟା ଭାବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ କହିବି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ତେଣୁ ପଢ଼ୁଥାଅ, ଆଶା ହରାଇବନି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆଶା କେବେ ହରାଇବନି, ହେଲା କି? ହଉ, ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।